Nia! Nia! Lapit dito. Mag-vlog na tayo eh. Oh, hello guys. Tada papa. Hello guys. Hello guys. Ano sabihin mo? Mag-subscribe po. Hello guys po. Kay Kapito Lina. O, dali. Sabihin mo na. Hello guys. Ay, bahala ko kunin yung tablet. Sabi mo, hello guys. Hello guys. Eh, tumingin ka sa kanila. Bahala ka dun. Dun o. Tingin ka dun o. Sa camera. Hello guys. Hello guys. Welcome back. Welcome. Kakam. Ang kakam. Kakam. Well. Hey. Be, pangalan mo. Tika. Anong tika? Tika. Tika. Pangalan mo. Anong pangalan mo? Eben. Ano? Eben. Nia. Eben. Anong heaven? Sabi sa'yo heaven pangalan mo. Eben. Tuti. Nanguhula ng number to. Nanguhula ng password. Dali na. Anong ano mo? Pangalan? Ay, wala na. Hindi na kami bate, oh. Sumukot ako kay Bobot. Ah, ano nga na? Dali. Anong pangalan mo? Ay, this. Pangalan mo? Hania. Ania. O, ulit. Dito ka. Dito ka. Dali sabihin mo. My name is... Miss. Yes. Ano Nes? Atok. My name is... Atok. Ah? Atok. Ano yun? Atok. Ay, kunin ko yan. Salado. My name is... My name is... Milk. Ay, nagpapakute ba? Bala ka dyan. Nia, sabihin mo bye-bye. Oh. Bye-bye to my vlog. Dali. Mag-bye-bye ka sa vlog mo. Bye-bye back. Sabi bye-bye po. Bye-bye po. Mwah. Mwah. Miss you. Ito. Love you, loves. Love you, loves.